जमाल लाजवाब है। नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब है। जमाल लाजवाब है। नजर उठा के देख लो। नजर उठा के देख लो जमाल लाजवाब है। के मदीना तुर रसूल का ख्याल लाजवाब है। ख्याल लाजवाब है। सवाल एक ही बदरिया हिलाल लाजवाब है। हिलाल लाजवाब है। सवाल एक ही बदरिया। सवाल एक ही बदरिया हिलाल लाजवाब है। हिलाल लाजवाब है। जवाब एक ही आमिना कलाल लाजवाब है। कलाल लाजवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আরাধনা সে রব্বুল আলামিনের দরবারে। যে আল্লাহ পাক আমাদের সন্ধ্যা থেকে এখানে বসিয়েছে, যে আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে জানায় যে নবীকে না সৃষ্টি করলে আল্লাহ পাক আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। সেই নবী পাকের দরবারে অসংখ্য দরুদ ও সালাম। সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আচ্ছা বাপ বলেন, আমার নবীকে না সৃষ্টি করলে আমরা সৃষ্টি হতাম বলে মনে হয়? তাহলে সেই নবী পাকের দরবারে আর একবার দরুদ ও সালাম যাপন করি। সকলে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আশরাফুল মখলুকাতের শ্রেষ্ঠ মখলুকাত কারা বাপ? কারা? মানুষ। ওসা কারা? অন্যজন না।